अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप अरब जा रहे हैं नए वीज़े पर और रिसेप्शनिस्ट की जॉब है यानी कि इस्तकबालिया की और अरेबिक नहीं जानते तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। हॉस्पिटल हो, होटल हो, अगर किसी भी रिसेप्शन पर अगर आपकी जॉब है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको 30 ऐसे जुमले सिखाएंगे जो कि आप कस्टमर के साथ या आम लोगों के साथ, अरबियों के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। आज की वीडियो में वो सब सिखाया गया है और इसके साथ साथ 50 अल्फाज भी हैं, वर्ब्स भी हैं जो कि वोकेबलरी की सूरत में आपको सिखाए जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक जुमला आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। तो लेट्स बिगिन, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है जो कि अरबी जबान से मुतल्लिक है। खुश आमदीद, खुश आमदीद, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, मरहबा भी कहते हैं। खुश आमदीद यानी कि वेलकम। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? केफ अकदर असादक, केफ कैसे अकदर कर सकता हूँ, असादक तुम्हारी मदद, केफ अकदर असादक, हाउ कैन आई हेल्प। बराह करम एक लम्हा इंतज़ार करें। बिन फضलक इंतज़र लहदा, बिन फضलक इंतज़र लहदा, मिन फضलक यानी कि मेहरबानी करें, प्लीज। इंतज़र इंतज़ार करने को कहते हैं, लहदा यानी कि थोड़ी देर। मिन फضलक इंतज़र शोया, प्लीज वेट अ मोमेंट। क्या आपकी बुकिंग है? हल लदैक हजस, हल अंदक भी कह सकते हैं। अंदक का मतलब यानी कि तुम्हारे पास। हल क्या, और हजस यानी कि बुकिंग, बुकिंग्स को कहा जाता है हजस। डू यू हैव अ रिजर्वेशन? बराह करम अपना नाम बताएं। इस्मक बिन फضलक, इस्मक तुम्हारा नाम, बिन फضलक यानी कि मेहरबानी करें। योर नेम प्लीज, प्लीज योर नेम। बराह करम शनाख्ती कार्ड दें। तफद्दल बताका अल हविया, प्लीज प्रोवाइड योर आईडी कार्ड। जी, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप भी इस तरह के अरेबिक जुमले सीखना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बुक तैयार की है जिसमें ये वो तमाम जुमले हैं जो कि आप घर में बैठे एक पूरा कोर्स जो है बाय कर सकते हैं। तो इस बुक को खरीदने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, मजीद डिटेल्स हासिल करें। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं जो कि बिल्कुल लाइव होते हैं। जूम या मीट, गूगल मीट के ऊपर जो है क्लासेस दी जाती हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज की मजीद डिटेल्स जानने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। आप कब चेक इन करना चाहते हैं? मता तरगब फी तस्जील दखूल, मता यानी कि कब, तरगब या फिर तुरीद या फिर तिबगा चाहते हैं, फी तस्जील अल दखूल यानी कि चेक इन। तस्जील अल दखूल जो है चेक इन को कहा जाता है। When would you like to check in? क्या आपको सामान में मदद चाहिए? हल तहताज इला मसाअदा फिल अमतआ, फिल सामान भी कह सकते हैं, फिल अगराद भी कह सकते हैं, सामान के लिए। ठीक है, हल तहताज यानी कि क्या तुम्हें ज़रूरत है, इला मसाअदा मदद की, फिल सामान, फिल अमतआ, फिल अगराद, कुछ भी लगा लें। डू यू नीड हेल्प विद लगेज? शंता भी कहते हैं, शनत, शंता यानी कि लगेज। ठीक है। नाश्ता 7 बजे से पेश किया जाता है। अल इफ्तार युगद्दिम फी सआ सबआ, अल इफ्तार यानी कि नाश्ते को इफ्तार कहा जाता है। युगद्दिम यानी कि पेश किया जाता है, सर्व किया जाता है। मिन सआ सबआ यानी कि 7 बजे से। ब्रेकफास्ट इज सर्व फ्रॉम 7 o'clock। मुफ्त वाईफाई दस्तयाब है। योजिद वाईफाई मज्जानी, योजिद यानी कि अवेलेबल है, मौजूद है। ठीक है, वाईफाई को वाईफाई कहते हैं। मज्जानी, मज्जानी का मतलब यानी कि फ्री। ठीक है, फ्री वाईफाई इज अवेलेबल। आप कब चेक आउट करना चाहते हैं? मता तरगब, मता तुरीद, मता तिबगा। ठीक है, फी तस्जीर अल मुगादरा, मुगादरा का मतलब चेक आउट कहते हैं। When would you like to check out? आप चाबियां कहाँ वापस देना चाहते हैं? ऐन तुरीद तस्लीम अल मुफ्ताह, ऐन तुरीद, फेन तबगा, फेन तुरीद ये भी कह सकते हैं, यानी कि कहाँ चाहते हैं, आप कहाँ चाहते हैं। तस्लीम यानी कि देना, जमा कराने को कहते हैं तस्लीम।
اور المفاتح یعنی کہ چابیاں، مفتاح ایک چابی کو کہتے ہیں، المفاتح زیادہ کو۔ ویئر وڈ یو لائک ٹو ریٹرن کیز، یہ لیجئے آپ کے کمرے کی چابی۔ تفضل مفتاح غرفتک، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں خود المفتاح، خود المفتاح غرفتک، خود کا مطلب لینا ہوتا ہے، تفضل آپ بولیں گے تو زیادہ بیٹر ہے، ٹھیک ہے، مفتاح غرفتک تمہارے کمرے کی چابی۔ ہیئر از یور روم کی، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں۔ اذا كنت بحاجہ الى اي شيء اخبرنا، اذا كنت بحاجہ یعنی کہ اگر کوئی ضرورت ہو، الى اي شيء کسی بھی چیز کی، اخبرنا علمنا کلمنا یعنی کہ ہمیں بتا دیں۔ if you need anything let us know، ہمیں بتائیں، اخبرنا علمنا کلمنا، ٹھیک ہے، let us know، ہمارے پاس 24 گھنٹے سروس موجود ہے۔ لدینا خدمہ الغرف على مدار ساعة، لدینا کا مطلب یعنی عندنا، ہمارے پاس، خدمہ یعنی کہ سروس کو کہتے ہیں الغرف کمروں کی، ٹھیک ہے، اور روم سروس کو کہتے ہیں خدمہ الغرف، ٹھیک ہے، علی مدار الساعة یعنی کہ 24 گھنٹے سروس ہے۔ We have 24 hour room service۔ یہ لیجئے مینیو، مینیو اگر کسی ہوٹل پہ ہیں، مینیو اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے تفضل قائمہ الطعام، تفضل قائمہ الطعام یعنی کہ مینیو، here is the menu۔ کیا آپ کی کوئی خاص درخواست ہے؟ هل لديك أي طلبات خاصة، هل لديك یا پھر هل عندك، کیا تمہارے پاس ای طلبات یعنی کہ کوئی درخواست، ریکویسٹ، خاصہ یعنی کہ ضروری، ٹھیک ہے، ڈو یو ہیو اینی اسپیشل ریکویسٹ، کیا آپ کو ویک اپ کال چاہیے؟ هل تحتاج الى مکالمہ ایگال، هل تحتاج کیا تمہیں ضرورت ہے، هل تريد، هل تبغى کیا تمہیں چاہیے، الى مکالمہ ایگال یعنی کہ ویک اپ کال، ڈو یو نیڈ a wake up call، آپ کا کمرہ اوپر والی منزل پر ہے۔ غرفتک تقع فی الطابق العلوی، غرفتک تمہارا کمرہ، تقع یعنی کہ فوق پہ کہہ سکتے ہیں اوپر، فوق، غرفتک فوق، فی طابق العلوی یعنی کہ اوپر والی منزل، ٹھیک ہے، منزل اللي فوق یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوکل سپوکن میں۔ Your room is on the upper floor، ٹھیک ہے، دور بھی کہتے ہیں، دور الثانی، دور الثلاثہ، الدور اللي فوق یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے نمبرنگ چلتی ہے، آپ نمبر کے مطابق بھی کہہ سکتے ہیں، دور الاول، دور الثانی، دور الخامس، ٹھیک ہے، جو بھی دور ہے، فلیٹ ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلور یعنی کہ، ٹھیک ہے۔ آپ کا آرڈر کب پہنچے گا؟ اگر یہ سوال پوچھنا ہو تو کہیں گے متى سيصل طلبک، متى سيصل طلبک یعنی کہ آپ کا آرڈر کب ملے گا۔ when will your order arrive، آپ کا ہمارے ساتھ قیام کیسا رہا، جب زبون جانے لگے گا تو آپ پوچھیں گے کیف کان اقامتک معنا، کیف کان کیسا رہا، کیسا تھا، اقامتک یعنی کہ تمہارا سٹے، معانا ود اس ہمارے ساتھ، ہاؤ واز یور سٹے ود اس، کیا آپ دوبارہ بکنگ کرنا چاہتے ہیں، هل ترغب فی حجز آخر، هل ترید کیا تم چاہتے ہو، فی حجز مرہ ثانیہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسری مرتبہ، مرہ اخر دوسری مرتبہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ would you like to book again، کیا آپ کو ٹیکسی چاہیے، هل تحتاج سیارہ اجرہ، هل تبغى، هل تريد کیا تمہیں چاہیے، سیارہ اجرہ یعنی کہ ٹیکسی، do you need a taxi۔ یہ لیجئے ہوٹل کا نقشہ، تفضل خریطہ الفندق، تفضل خود هذا، ٹھیک ہے، خریطہ الفندق یعنی کہ ہوٹل کا نقشہ۔ Here is the hotel map، ریسیپشن 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ مکتب الاستقبال يعمل 24 ساعة، مکتب الاستقبال یعنی کہ ریسیپشن، يعمل کام کرتا ہے 24 ساعة یعنی کہ 24 گھنٹے، ریسیپشن ورک 24 hours۔ آپ چیک آؤٹ کے وقت ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یمکنک الدفع عند المغادرہ، یمکنک یعنی کہ کیا تم کر سکتے ہو، الدفع یعنی کہ پے کرنا،
عند المغادرہ یعنی کہ چیک آؤٹ کے وقت. You can pay at check out. کیا آپ کو مزید مدد چاہیے؟ هل تحتاج أي مساعدة إضافية؟ هل تحتاج کیا تمہیں چاہیے أي مساعدة کوئی بھی ہیلپ اضافیہ یعنی کہ ایکسٹرا مزید. Do you need any additional help؟ ہمارے ہوٹل کو منتخب کرنے کا شکریہ. شکراً لاختیارتک فندقنا. شکراً یعنی کہ بہت شکریہ. لاختیارتک یعنی کہ تم نے جو ڈیسائیڈ کیا چوز کیا. فندقنا ہمارا ہوٹل. تھینک یو فار چوزنگ آور ہوٹل. کیا آپ اپنے تجربے کو ریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ هل ترغب فی تقیم تجربتک. تجربتک یعنی کہ آپ کا ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، فی تقیم یعنی کہ ریٹ کرنے کو بولیں گے. would you like to rate your experience؟ چلے اب ہم ووکیبلری کی طرف آتے ہیں. 50 الفاظ ایسے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. استقبال کو استقبال ہی کہتے ہیں. عربک اردو سیم ہے یعنی کہ ریسیپشن. ریسیپشن سٹاف، موظف استقبال، ریسیپشن آفیسر. بکنگ حجز، بکنگ حجز. ریزرویشن. مہمان ضیف، مہمان ضیف گیسٹ. کمرہ غرفہ، کمرہ غرفہ روم. چابی مفتاح، چابی مفتاح کی. کی کارڈ بتا کا مفتاح، کی کارڈ بتا کا مفتاح. چیک ان تسجیل دخول، چیک ان تسجیل دخول. چیک آؤٹ تسجیل خروج، چیک آؤٹ تسجیل خروج. بل فاتورہ، بل فاتورہ انوائس. ادائیگی دفع، ادائیگی دفع پیمنٹ. نقد رقم، نقد، نقد رقم نقد کیش. کریڈٹ کارڈ بتا کا ایتمان، بتا کا ایتمان کریڈٹ کارڈ. پہلے سے بکنگ حجز مسبق یا پھر حجز من قبل پہلے سے. ٹھیک ہے، ایڈوانس ریزرویشن. منسوخی الغاء کینسل، کینسلیشن کو بولتے ہیں الغاء. ٹھیک ہے. سروس خدمہ، سروس خدمہ. روم سروس خدمہ الغرف، خدمہ الغرف روم سروس. انکوائری استعلامات، استعلامات انکوائریز. مہمان نوازی ضیافہ، مہمان نوازی ضیافہ ہاسپٹیلٹی. خوش آمدید ترحیب، خوش آمدید ترحیب ویلکم. شکایت شکوہ، شکایت شکوہ کمپلینٹ. ہوٹل مہمان ہوٹل نزیل گیسٹ ہاؤس. فہرست مینیو قائمہ، قائمہ لسٹ. سہولت مرافق، سہولت مرافق فیسلٹیز. ریسٹورنٹ مطعم، ریسٹورنٹ مطعم. سیکورٹی گارڈ حارس امن، حارس امن سیکورٹی گارڈ. ملاقات وقت موعد اپوائنٹمنٹ، اپوائنٹمنٹ موعد. میٹنگ اجتماع، میٹنگ اجتماع. اے سی مکیف ہوا، اے سی مکیف ہوا ایئر کنڈیشنر. انٹرنیٹ انٹرنیٹ. بجلی کہربا الیکٹریسٹی. فون ہاتف جوال ٹیلی فون. وائی فائی نیٹ ورک شبکہ الوائی فائی. شناختی کارڈ بتا کا الہویہ. پاسپورٹ جواز السفر. لفٹ مساعد، مساعد ایلیویٹر. سیڑھیاں درج، سیڑھیاں درج سٹیئرز. پارکنگ موقف سیارات، پارکنگ موقف سیارات. ٹپ اکرامیہ یا بخشش بھی کہتے ہیں، ٹپ بخشش. بیگ حقیبہ شنطہ. ٹھیک ہے، حقیبہ شنطہ بیگ لیکیج. نقشہ خریطہ، خریطہ نقشہ میپ خریطہ. سوٹ روم جناح، سوٹ روم جناح. بوفے بوفیہ، بوفے بوفیہ. آمد کا وقت موعد الوصول، موعد الوصول.
arrival time. روانگی کا وقت موعد المغادرہ. موعد المغادرہ. departure time. منزل طابق. منزل کو منزل بھی کہہ سکتے ہیں. طابق فلور. موظف ملازم. موظف ملازم employee. کمرے کا نمبر رقم الغرفہ. رقم الغرفہ روم نمبر. جی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے علاوہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، وہاں پر ایسی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جس سے آپ عربک سیکھ سکتے ہیں. کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر، مع السلامہ.